Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Audience qui, comme vous voyez, commence de plus en plus tôt. Il n'est même pas 9h30. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo, e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Dans le Conseil suprême intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il dit: « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du Conseil se laissèrent convaincre. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law held in honor by all the people, stood up and ordered the men to be put outside for a while. And he said to them, "Men of Israel, take care what you do with these men. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of men, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God." So they took his advice. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Da erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er sagte:
Israeliten, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Sie stimmten ihm zu. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos. Y os expondríais a luchar contra Dios. Y le dieron la razón. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ergueu-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, e disse: Homens de Israel, tende cuidado com o que ides fazer a esses homens. Se o seu empreendimento é dos homens, esta obra acabará por si própria. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los, sem correrdes o risco de entrardes em guerra contra Deus. Concordaram então com as suas palavras. Palavra do Senhor. قراءة من كتاب أعمال الرسل. في تلك الأيام قام في المجلس فريسي اسمه جملائيل، وكان من معلمي الشريعة وله حرمة عند الشعب كله، فقال لهم: يا بني إسرائيل، إياكم وما تشكون أن تفعلوه بهؤلاء الناس. كفوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم وشأنهم، فإن يكن هذا المقصد أو العمل من عند الناس فإنه سينتقد، وإن يكن من عند الله لا تستطيعوا أن تقضوا عليه. ويخشى عليكم أن تجدوا أنفسكم تحاربون الله، فأخذوا برأيه. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie. Mężowie izraelscy, przemówił do nich, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Więc i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuons les catéchèses sur les actes des apôtres face à l'interdiction des Juifs d'enseigner. Pierre et les apôtres répondent avec courage qu'ils ne peuvent pas obéir à ceux qui voudraient arrêter le voyage de l'Évangile.
Les 12 démontrent ainsi de posséder cette obéissance de la foi qui voudront ensuite susciter chez tous les hommes. En partant de la Pentecôte, en effet, ils ne sont plus des hommes seuls, ils expérimentent cette synergie spéciale qui les fait décentrer d'eux-mêmes et qui leur fait dire « nous et le Saint-Esprit ». Ils ressentent qu'ils ne peuvent pas dire « moi », uniquement « moi », mais « nous » et le Saint-Esprit avec nous. Ce sont des hommes décentrés qui sont sortis de eux-mêmes. Avec cette alliance, les apôtres ne se laissent pas impressionnés. Ils ont beaucoup de courage. Il faut penser que c'était des lâches, non. Tout le monde est parti. Tout le monde était parti lorsque Jésus avait été emprisonné. Tout le monde était parti. Ils sont devenus des lâches et après, ils sont devenus courageux. C'est parce que le Saint-Esprit est arrivé et il nous arrive la même chose à nous. Si nous avons en nous le Saint-Esprit, nous pourrons avoir du courage, le courage pour avancer, le courage de vaincre des luttes. Pas pour nous, mais grâce à l'Esprit qui est avec nous. Ils ne font pas marche arrière, ils restent des témoins du ressuscité. Les martyrs donnent leur vie. Ils ne cachent pas le fait d'être chrétiens. Il faut penser, il y a quelques années, et même aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a 4 ans, par exemple, les orthodoxes chrétiens, les vrais, les travailleurs sur les plages de Libye, ils ont été tués, massacrés. Mais le dernier mot qu'ils ont prononcé, c'était Jésus. Ils n'ont jamais renié leur foi, puisque le Saint-Esprit était avec eux, les martyrs d'aujourd'hui. Les apôtres sont envoyés par le ressuscité pour diffuser et sans hésitation la parole qui donne le salut. C'est vrai, cette détermination fait trembler le système religieux juifs qui se sont menacés et qui répondent avec violence, avec des condamnations à mort. La persécution des chrétiens, c'est toujours la même chose. Les personnes qui ne veulent pas du christianisme se sentent menacées et donc ils tuent les chrétiens. Mais dans le Synèdre se lève la voix d'un pharisien qui choisit de stopper, d'arrêter la réaction des siens. C'était le docteur de la loi, un homme prudent qui était estimé de tout le peuple. À son école, Saint Paul avait appris à respecter la loi des pères. Il a pris la parole et montre à ses frères comment exercer l'art du discernement face à des situations qui dépassent des schémas habituels. Il démontre, en citant certains personnages qui s'étaient fait passer par des messies, tout projet humain peut avoir d'abord un consensus, être approuvé et ensuite naufrager, alors que tout ce qui vient du haut porte la signature de Dieu et est destiné à durer. Les projets humains ont toujours un échec, ils durent un temps. Il faut penser à tant de projets politiques, ils changent d'un côté et de l'autre dans tous les pays. Il faut penser aux empires, aux dictatures du siècle dernier. Ils se sentaient très puissants, ils pouvaient dominer le monde et ensuite
se sont écroulés. Et même aujourd'hui, aux empires d'aujourd'hui, ils s'effondreront aussi si Dieu n'est pas avec eux, puisque la force que les hommes ont en eux-mêmes n'est pas durable. Seulement la force de Dieu dure. Et il faut penser à l'histoire des chrétiens, même l'histoire de l'Église, avec autant de péchés, avec autant de scandales, avec autant de choses mauvaises, laides, pendant ces 2 siècles. Et pourquoi? Pourquoi l'Église ne s'est pas écroulée? Puisque Dieu est là, même s'il y a des pécheurs. Parce que il y a eu quand même beaucoup de scandales, mais Dieu est avec nous. Et Dieu nous sauve d'abord nous et ensuite eux, mais Dieu sauve toujours. La force est Dieu avec nous. Et donc, il démontre, en citant certains personnages qui s'étaient fait passer par Messie, donc, que tout projet humain peut d'abord avoir des consensus et ensuite naufrager. Donc, Gamaliel termine en disant que ces disciples de Nazareth ont cru à un imposteur, sont destinés à disparaître eux aussi. Si en revanche suivent quelqu'un qui vient de Dieu, il vaut mieux renoncer de les combattre. Et il ne faut pas arriver de combattre contre Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il nous apprend à faire cela, ce discernement. Ce sont des mots calmes qui permettent de voir l'événement chrétien avec une lumière nouvelle et qui offrent des critères qui sentent l'Évangile, puisqu'ils invitent à reconnaître l'arbre de ses fruits. Et s'y touchent les cœurs et obtiennent l'effet espéré. Les autres membres du Synédrium suivent son avis et renoncent aux propos de mort, c'est-à-dire de tuer les apôtres. Demandons au Saint-Esprit d'agir en nous, puisque aussi bien individuellement que dans la communauté, nous pouvons acquérir la force du discernement. Demandons de savoir toujours voir l'unité de l'histoire du salut grâce au signe du passage de Dieu dans notre époque et sur des visages de ceux qui sont à côté de nous, afin que nous apprenions que le temps et les visages humains sont des messagers du Dieu vivant. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, poursuivant l'étude des Actes des Apôtres, nous rencontrons Pierre et les apôtres affirmer avec courage qu'ils ne peuvent pas obéir à ceux qui voudraient arrêter la diffusion de l'Évangile. Leur obéissance de la foi provient du don de l'Esprit Saint répandu le jour de la Pentecôte. Ils ne sont plus seuls, remplis de force, ils sont prêts au martyre et la parole de Dieu ne peut plus être enchaînée. Devant la proposition qui est faite de les mettre à mort, Gamaliel propose un discernement pour juger de cette nouveauté de l'Évangile qui fait trembler le système religieux en place. Tout projet qui porte la signature de Dieu est appelé à perdurer. Gamaliel perçoit que les disciples du Christ sont bien différents d'une secte et il propose de ne pas se précipiter, mais de savoir attendre sans porter de jugement hâtif, car Dieu parle aussi dans la durée.
Il invite à reconnaître l'arbre à ses fruits qui se manifestent seulement en leur temps. Nous aussi, sachons faire preuve de discernement en portant un regard contemplatif sur les événements pour y découvrir les traces de la présence du Père dans l'histoire. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i francofoni, in particolare i pellegrini della diocesi di Blois. Fratelli e sorelle, chiedete a Dio la grazia del discernimento sugli eventi a volti oscuri della vostra vita e del mondo. La volontà di Dio si compie nel tempo. Vi faccia capaci, prima di giudicare o scoraggiarvi, di attendere con pazienza che lo Spirito Santo realizzi i vostri progetti nella misura in cui essi provengono da Lui. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du diocèse de Blois. Frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce du discernement sur les événements parfois obscurs de nos vies et du monde. La volonté de Dieu s'exprime dans la durée. Sachons, avant de juger ou de nous décourager, attendre avec patience que l'Esprit Saint fasse porter du fruit à nos projets, dans la mesure où ils viennent de lui. Que Dieu vous bénisse. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. Visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles, we now reflect on how St. Peter and the Apostles respond with courage to those who wanted to stop the spread of the gospel. Strengthened by the experience of Pentecost, the Apostles become the megaphone of the Holy Spirit, proclaiming the saving word of God, which cannot be silenced. In the midst of the Sanhedrin, which feels threatened by the apostolic preaching, a different voice is heard. The highly regarded doctor of the law, Gamaliel, demonstrates the art of discernment. Filled with prophetic wisdom, he invites the leaders of the people not to give in to haste, but to wait for developments over time. This kind of discernment is valuable for the Church because it invites us to be farsighted, to contemplate events, and not to make hasty judgments. Discernment is an art that does not provide standardized solutions. It is an exercise of spiritual intelligence carried out by the children of God who learn to see traces of the Father's presence within history. Let us ask the Holy Spirit to help us acquire the habit of discernment in order to learn that both time and the faces of our brothers and sisters are messengers of the living God. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Giappone, Malaysia, Filippine, Vietnam, Canada e Stati Uniti d'America. In particolare saluto i membri dell'Accademia Americana di Chirurgi Neurologici presente
a Roma per il loro incontro annuale. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Sweden, Japan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, Canada, and the United States of America. In particular, I greet the members of the American Academy of Neurological Surgeons present in Rome for their annual meeting. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, vom Heiligen Geist gestärkt, lassen sich die Apostel durch nichts und niemanden von der Verkündigung des Evangeliums abhalten. Auch nicht von den jüdischen Autoritäten, die sie zum Tod verurteilen wollen. Da aber meldet sich der Pharisäer Gamaliel im Hohen Rat zu Wort und gibt uns ein gutes Beispiel für die Kunst der Unterscheidung angesichts von Situationen, die die gewohnten Denkmuster übersteigen. Anhand einiger Beispiele führt er uns vor Augen, dass alles, was Menschen ersinnen und verwirklichen, nur für eine relativ kurze Zeit existiert und schon bald wieder von alleine vergeht, während das, was von Gott kommt, bleibend gültig ist und dauerhaft Bestand hat. Mit prophetischer Weisheit warnt er vor der Versuchung vorschneller Urteile und lädt ein, abzuwarten. Denn Gott spricht und zeigt sich auch durch die Zeit, die nach und nach sichtbar macht, was von Dauer ist und was nicht, was von Gott kommt und was nur Menschenwerk ist. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto i vari gruppi di allievi, in particolare quelli della Kirchlienschule Wilhelmshaven e della Gerhardinger Realschule Cham, nonché la comunità del seminario interdiocesano Leopoldinum Heiligenkreuz. Chiediamo allo Spirito Santo il dono del discernimento che ci permette di riconoscere i segni della presenza di Dio nel mondo di oggi. Ein herzliches Willkommen den Pilgern deutscher Sprache. Ich grüße die verschiedenen Schülergruppen, insbesondere die Sizilienschule Wilhelmshaven und die Gerhardinger Realschule Cham, sowie die Gemeinschaft des interdiözesanen Priesterseminars Leopoldinum Heiligenkreuz. Bitten wir den Heiligen Geist um die Gabe der Unterscheidung, die uns die Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt von heute erkennen lässt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Que acompañan con sus oraciones
por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en nuestra catequesis sobre los hechos de los apóstoles, llegamos al momento en que los apóstoles son llevados ante el Sanedrín acusados de predicar en nombre de Cristo. A pesar de la prohibición, los apóstoles seguían dando testimonio de Jesús resucitado con gran valentía, llenos del Espíritu Santo. Cuando el Sanedrín está para tomar la decisión de matarlos, se alzó en medio de la asamblea Gamaliel, un fariseo respetado por todo el pueblo, y para ayudarles a reflexionar, tomó la palabra y les enseñó cómo ejercitar el arte del discernimiento frente a una situación que rompía los esquemas acostumbrados. Les pide que dejen libres a los discípulos basándose en la idea de que si su actividad es cosa de hombres, se disolverá, pero si es de Dios, es mejor no luchar contra ellos, porque de lo contrario se expondrían a luchar contra Dios. Las palabras de Gamaliel dan un criterio que tiene sabor evangélico, puesto que invitan a saber reconocer el árbol por sus frutos. También la comunidad eclesial puede aprender del discernimiento realizado por Gamaliel. Este no consiste en aplicar soluciones preconfeccionadas, sino que es más bien un arte, es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular, saludo al Pontificio Colegio Mexicano en Roma, y a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Guadalajara que celebran su 25 aniversario de sacerdocio. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a saber descubrir a Dios en los acontecimientos y en las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A partir do Pentecostes, os 12 deixam de ser pessoas sozinhas. Vivem uma sinergia especial que os descentraliza de si mesmos e os leva a dizer: o Espírito Santo e nós. Na força desta aliança, os apóstolos não se deixam assustar por ninguém.
São os megafones do Espírito Santo, enviados por Jesus ressuscitado a difundir por toda a parte a palavra que salva. Esta determinação deles faz tremer o sistema religioso judaico, que se sente ameaçado e pensa responder com a violência e condenações à morte. Mas no Sinédrio levanta-se Gamaliel, um doutor da lei, estimado por todo o povo, e convida os seus correligionários a exercitar a arte do discernimento, verificando se a nova religião é obra de Deus ou dos homens. Dotado de sabedoria profética, convida os outros a não cederem à tentação das pressas, mas aprenderem a esperar o desenvolvimento dos processos no tempo. De facto, Deus fala e manifesta-se também através do tempo, conferindo a cada ente a sua solidez. O que vem de Deus dura para sempre, e o homem não poderá destruí-lo. O discernimento proposto por Gamaliel é uma arte preciosa também para nós, comunidade eclesial do terceiro milénio, porque nos convida a cultivar um olhar contemplativo sobre os acontecimentos, a não fazer juízos precipitados e a pensar que um verdadeiro crente dá fruto a seu tempo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con cordiale affetto saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo di Fernandopolis della diocesi di Friburgo e della parrocchia di San Pedro da Cova. Signore vi benedica perché siate dovunque faro di luce del Vangelo per tutti. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire nei vostri cuori il sentire e il vivere con la Chiesa. La Madonna accompagni e protegga voi tutti e i vostri cari. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, em especial os grupos de Fernandópolis, da Diocese de Friburgo e da Paróquia de São Pedro da Cova. O Senhor vos abençoe, para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتابع التعليم حول أعمال الرسل. إزاء نهي اليهود عن التعليم باسم المسيح، يجيب بطرس والرسل بشجاعة بأنهم لا يمكنهم أن يطيعوا من يريد إيقاف مسيرة الإنجيل في العالم. هكذا يظهر الاثنا عشر بأنهم يتحلون بطاعة الإيمان التي يريدون أن يهدوا إليها جميع البشر. في الواقع وبدءا من العنصرة لم يعودوا رجالا عزلا، بل اختبروا ذلك التعاون المميز الذي جعلهم يلغون المركزية عن أنفسهم ليقولوا نحن والروح القدس. أقوياء بهذا العهد لم يسمح الرسل لأحد بأن يخيفهم، ولم يتراجعوا في مسيرتهم كشهود شجعان للقائم من الموت وكشهداء لجميع الأزمنة بما فيها زمننا. هذا الإصرار هز النظام الديني اليهودي الذي شعر بأنه مهدد وأجاب بالعنف والحكم بالموت.
لكن وفي وسط المجلس ارتفع صوت فريسي مختلف اختار أن يحتوي ردة الفعل: جملائيل، وكان من معلمي الشريعة وله حرمة عند الشعب كله. في مدرسته تعلم القديس بولس أن يحفظ شريعة الآباء. تكلم جملائيل وأظهر لإخوته كيف يتم فن التمييز إزاء أوضاع تتخطى الأساليب المعتادة. هذا الرجل الحر والملهم قد فهم أن أتباع المسيح هم مختلفون عن أي بدعة أخرى، ويظهر بأنه ممتلئ من مخافة الله في رغبته في حماية حياة الذين وبحسب إخوته يستحقون الموت. لقد أظهر جملائيل أيضا أنه يتحلى بحكمة نبوية، لأنه يدعو الآخرين لكي يتنبهوا لعدم الاستسلام لتجربة التسرع، ولكي يتعلموا أن ينتظروا تطور العمليات في الزمن. إن التمييز الذي قام به جملائيل هو فن ثمين أيضا بالنسبة لنا نحن الجماعة الكنسية للألفية الثالثة، لأنه يدعونا للتحلي ببعد نظر وبنظرة تأملية على الأحداث، ولكي لا نعطي أحكاما متسرعة ونفهم الديناميكية لعملية ما في فترة زمن أوسع وأطول، وأن نؤمن أن المؤمن الحقيقي سيعطي ثمرا في أوانه. لنطلب من الروح القدس أن يعمل فينا لكي نتمكن من أن نكتسب عادة التمييز، ونتعلم أن نرى على الدوام وحدة تاريخ الخلاص من خلال علامات مرور الله في زمننا وعلى وجوه الأشخاص الذين هم بقربنا، لكي نتعلم أن الزمن والوجوه البشرية هم رسل الله الحي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il discernimento richiede di educarsi alla pazienza di Dio e ai suoi tempi, che non sono i nostri. Cerchiamo di favorire la ricerca dei criteri di discernimento personali e comunitari necessari per raggiungere la conoscenza della volontà di Dio, nella quale risiede ogni pienezza di vita. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن التمييز الحقيقي يتطلب منا أن نربي أنفسنا على صبر الله وأوقاته التي ليست أوقاتنا، لنعزز البحث عن معايير التمييز الشخصية والجماعية الضرورية لكي نبلغ معرفة مشيئة الله التي نجد فيها ملء الحياة. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat dziejów apostolskich, przypominamy sobie dzisiaj świadectwo świętego Piotra i apostołów, którzy wobec polecenia Żydów, by nie nauczali w imię Chrystusa, oświadczają, że nie mogą temu być posłuszni i tym, którzy chcieliby powstrzymać głoszenie Ewangelii. Oświeceni mocą Ducha Świętego stają się nieustraszonymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Ich determinacja powoduje wstrząs żydowskiego systemu religijnego. Wobec całego Sanhedrynu zabiera głos Gamaliel, faryzeusz cieszący się poważaniem. Ukazuje swoim braciom, jak rozeznać sytuację.
wysuwa wniosek, że jeżeli uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szarlatanowi, to są skazani na zapomnienie. Jeżeli jednak głoszą orędzie pochodzące od Boga, to lepiej zrezygnować z walki z nimi. Członkowie Sanhedrynu idą za jego opinią i rezygnują z zamiaru zabicia apostołów. Uwolnieni z więzienia uczniowie z tym większym zapałem świadczą o Chrystusie i o Jego zmartwychwstaniu. Niech wspomniane rozeznanie i ocena sytuacji ze strony Gamaliela będzie także naszą umiejętnością, gdy przychodzi nam odnieść się do znaków Bożej obecności w świecie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Oggi, nella liturgia della Chiesa in Polonia, cade la festa del patrono dei bambini e dei giovani, San Stanislao Kostka. Quel ragazzo da Vienna raggiunse a piedi Roma per farsi gesuita. Dimostrò così che è necessario sacrificarsi tanto per seguire la voce della propria vocazione. Ed esempio anche per quei giovani che, temendo la reazione dei propri familiari, degli amici o degli altri, hanno paura di scegliere il cammino vocazionale al sacerdozio o alla vita religiosa. Cari giovani, non abbiate paura di seguire la voce di Cristo. Dio benedica voi e tutti qui presenti. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by pójść za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych osób boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa. Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim tu obecnym. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons aux salutations des fidèles italiens. Devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il prossimo 21 settembre, 21 septembre est la journée mondiale d'Alzheimer, une maladie qui touche beaucoup d'hommes et femmes, qui à cause de cette maladie sont souvent victimes de violences, de mauvais traitements et abus qui piétinent leur dignité. Prions pour la conversion des cœurs et pour tous ceux qui sont touchés par Alzheimer, afin que leurs familles et pour ceux qui s'occupent d'eux avec amour. Et j'ai aussi, dans la prière, j'associe de tous ceux qui sont malades de cancer, afin qu'ils soient toujours plus aidés
pour soigner cette maladie. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les religieuses et les participants au cours de mise à jour du droit canonique de l'Université pontificale de la Sainte Croix. Je salue l'équipe de football des prêtres, italienne, l'équipe italienne, et les paroisses, et tout particulièrement les saints de Prodocimo et Donato, de Cittadella et de Santa Lucia de Palerme. L'association Service auprès des réfugiés et des migrants, la Fédération italienne des sports des chiens, des cynophiles, et les membres de la campagne d'éducation pour la sécurité de la route, la sécurité routière. Une pensée j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Samedi prochain est la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Imitez sa disponibilité pour suivre promptement Jésus. Il aimait l'argent et vendait sa patrie pour l'argent. Le Seigneur l'a appelé et il a laissé tomber l'argent pour suivre Jésus. Que sa conversion soit un exemple pour tous, afin que, comme lui, nous puissions vivre comme des vrais disciples du Seigneur, capables d'abandonner les séductions du monde. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Télépage pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.